নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আজকে আবার চলে এসেছি শ্রীরামপুরের শ্রী শ্রী দাক্ষায়ণী তারামায়ের বাড়িতে। এখানে বর্তমানে রামকৃষ্ণ শ্রী শ্রী অশোক কুমার ঠাকুরের জন্মদিন, রতয়ন্তী কালী পুজো এবং শ্রী শ্রী অশোক কুমার ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি উদযাপন, এই 3 দিনের ভিডিও আমরা কভার করব। কি অসাধারণ আয়োজন, আপনারা নিজেরাই দেখুন। ओम ऐं सर्वदेवी स्वरूपाय श्री गुरवे स्वाहा। 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 যেমনটি ঠিক আপনারা দেখলেন সকালের পর্বে এক অসাধারণ আয়োজন, তেমনি এখন দেখছেন সন্ধ্যাবেলার অনুষ্ঠান, বিশাল আয়োজন। এবং আগামী অংশেও এই ভিডিওর আপনি দেখতে পাবেন রতয়ন্তী কালী পুজোর এবং ঠাকুরের আবির্ভাব তিথির কি বিশাল আয়োজন, কি বিশাল আয়োজন। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Thakur, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Thakur, happy birthday to you. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara
गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण में। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण में। प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरण में। जय गुरु जय गुरु श्री गुरु जय श्री ओम पाद्यजलम ओम ओम पाद्यजल संस्पर्श शुद्धि ओम ओम क्लीं श्रीं क्लीं ओम पद्माता तारदर्शनम ओम एतत् पाद्यजलम संस्पर्श शुद्धि मापो जगत्रयं तत्पादर्थ कुक्षणार्थं तत्तं ते कल्पमहम् एतत् पाद्यजलम ओम क्लीं श्रीं क्लीं ओम पाद्यजलम सर्वदेवी साधवाणि माता तारदर्शनाय नमः। ईदमचिन्तकं ओम क्लीं श्रीं क्लीं ओम पद्माता तारदर्शनाय सदा ओम सृष्टि नाशनं सत्पुरुष सनातनी गुणासगुणमयी नारायणी नमस्तुते। ओम देवो मधुपर्काय नमः। ओम विदं मधुपर्काय नमः। ओम वैं एते गन्धपुष्पे मधुपर्काय नमः। एतादृगः देवाय श्रीकृष्णाय नमः। ओम क्लीं श्रीं क्लीं ओम पद्माता तारदर्शनाय नमः। ओम एतस्मै स्पन्दतुल्याय नमः। एतों पट ओम एतस्मै स्पन्दतुल्याय नमः। ओम वै एते गन्धपुष्पे गन्धतुल्याय नमः। एतादधिपतये देवाय श्रीकृष्णाय नमः। सम्प्रदानं ओम क्लीं श्रीं क्लीं क्लीं ओम परमशरणं लोकानां हितकार सर्वलोकेषु तदामं शितं उत्तमम् इदं वन्दतुल्यम्। ओम क्लीं श्रीं क्लीं क्लीं ओम परमाता तारदर्शनाय नमः। ओम प्रदानं ओम क्लीं श्रीं क्लीं क्लीं ओम परमाता तारदर्शनाय नमः। ओम 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 ईदम ईशदुष्ण बारी सच्चं शुद्धपनारं स्नानार्थं तेवा भक्तकुलवितं प्रतिगिजतम् एष स्नान्यदपम्। ओम क्लीं श्रीं क्लीं क्लीं ओम परमाता तारदर्शनाय नमः। ओम अत्रै भारती गंगा जमुना च सरस्वती सरस्वती वंदिते पूर्णा सहित गंगा च कौशिकी पाताले भगवती च सर्वे मंदाकिनी तथा सर्वे सुमर भृंगवै सपयन्तुता। ओम सरिता सागरे शैलतीर्थानि जलदानका देवदानं गंधर्व जक्ष राक्षस पन्नगा एते तामविशन्तु धर्म मोक्षार्थ सिद्धाय। ओम क्लीं श्रीं क्लीं क्लीं ओम पद्माता तारदक्षिणमदासुति नमते दशम अविद्याय नमः। ओम क्लीं श्रीं क्लीं क्लीं ओम पाठ सर्वदेवी सर्वज्ञ शास्त्रीग्रह सावधान जगन्मति महाकाल विचक्र बालगुरु जगन माता तारदक्षिणे नमः। सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूत सनातनी गुणासगुणमयी नारायणी नमस्तुते। ओम क्लीं श्रीं क्लीं क्लीं ओम पद्माता तारदक्षिणे नमः। बॉंग तस्मै बॉंग एतेभ्यो पट्टो वस्त्राय नमः। शुक्लेर वस्त्राय नमः। बॉंग तस्मै सौपकर्ण वस्त्राय नमः। ओम एते गन्धपुष्पे वस्त्रे नमः। एतादधिपतये देवाय श्रीकृष्णाय नमः। सम्प्रदानं ओम क्लीं श्रीं क्लीं क्लीं ओम परमाता तारदर्शनाय नमः। ओम ओम सर्वावरण हीनाय माया प्रच्छन्न तेजसे वसनं परिधानाय कल्पयामि नमस्तुते। एतद्
एतानि वस्त्राणि ओम क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं हुं फट् सर्वदेव्यै सर्वकन्यै स्वापरिवृतै साधवान् ओम हाँ बोलो বং এতে সময় সিঁদুর দুটো আছে অলকাদের বিয়ের জন্য একটা যাবে একটা যাচ্ছে দুটো সিঁদুর নতুন রাখা আছে বং এতে সময় আবরণ রজত আবরণ সিঁদুর দুটো আছে দিব্যৈ নমঃ এতে গন্ধ পুষ্পে আচরণ দিব্যৈ বনময়ী তদেবতায় দেবায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ওম বনস্পতি রস দিব্যাগ্রে ওম সুমনর সর্বদেব দেব সর্বতীর্থি করং পরং ধূপয়ং প্রতিবিদিতম एतानि धूपानि ओम क्लीं श्रीं क्लीं विष्णुं पद्माता तारदक्षिणवा ओम तारा वै विद्महे महादेवी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तारदक्षिणे स्वाहा तारा विद्महे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तारदक्षिणे स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः दीपम ओम বং এতে সময় প্রজ্বলিত দীপশালাকায় নমঃ এতে গন্ধ পুষ্পে প্রজ্বলিত দীপশালাকায় নমঃ এতদ দেবতায় দেবায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ সম্প্রদান ওম ক্রিং শ্রীং ক্লিং ক্লিং হুম পদ্মাতা তারা দক্ষিণায় নমঃ ওম সুপ্রকাশ মহাদীপ সর্বতস্তিগ্রাবহ সৌভাগ্যমাস্মাদিশম গর্ভে গর্ভ সময় পরিতেতানা সর্বাদি বিসজ্জলে ব্যাঘ্রতপ পরিদীত সুন্দর কটিবদ্ধৃত ঘণ্টাঙ্কিতে সত্যকৃত গলদ্রজ পরিমণ্ডলদ্বৈমূর্ধজ গন্তি শ্রেণী নিবন্ডাম ললিতে ধীরে ভয়ং নাশয় মায়ানঙ্গ বিকার রূপলনা বিন্দাদ্র চন্দ্রাত্মিকে হুম পাঠকরময়ি তমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশः মূর্তিঃ তে জননী ত্রিদাম ঘটিতাস্তুলাতি সুক্ষাপরা वेदानां नहि गोचरा कथमापि प्राप्तं नु तमाश्रये तदवद अम्बुज शिवया सुकृतेन गच्छन्ति साजुजतं तस्य श्री परमेश्वरी त्रिनायन ब्रह्माग्नि समात्मनः संसारं बुद्धिजन पठितां देवेन्द्र मूकां सुरां मातो तद्वत सेवने निर्विमुखजमं दधि सेवते नातो तदपति पङ्कजदय रजपुत्ताङ्कुकोटिदीनः ते देवा जनसङ्गरे विजय निष्कान्ते मसन्ते गता देवं भुवने नमामो इति स्वर्धां वहन्त परे ताण्डिल्यं नियतं यथा सुविरामीनाशं व्रजन्ति स्वयं तन्नाम स्मरणात् फलैर्परदुष्टं च सप्तानाते भूतप्रेत पिशाच राक्षसगणा यक्षाच नागदीपः दैत्यदानव पुङ्गवाच कचरा व्याघ्रपीका जन्तवः डाकिन्नकुतिकान्तवश्च मनुजन्मादखनभूतले लक्ष्मीसिद्धकर्णाश्च पारुकमुखा सिद्धे तथा बहिरीनां स्तम्भः चापि रणाङ्गणे गजघण्टस्तम्भः तथा महनं माधव तटपद सेवया क्रोर्णेनां सिद्ध्यान्ति केते गुणाः कान्तिकान्तमणे भवस्य भवति भद्रोऽपि वचस्पतिः ताराष्टकमिदं पुण्यं भक्तिमान् जपते नरं प्रातमुद्गन्नकले च सायं नियतशुचिः लभते कवितां दिव्यां सर्वशास्त्रार्थविद् लोकेषु प्राप्यन्ते मोक्षमाप्नुयात् इति श्रीताराष्टकस्तोत्रं समाप्तम् एतद्गोपकुलद्भवे महिषास्क्लिके नित्यां कौशिकीवितवासिनी अट्टवासे काकुमुखे नमस्तस्तरणप्रिये उमे शकम्बरि शेते कृष्णे कैटवनाशिनी हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सद्रुमाक्षि नमस्तुते वेदश्रुते महापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसि जम्बुककटचैत्यसु नित्यं संहितालये तं ब्रह्मविद्याविद्यानां महानिद्राचर्येणां स्कन्दर्मातुर्भगवती कान्तारवैवासिनी स्वाकारा षट्चैव कलाकाष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च वेदा सम्प्रदान ओं क्लीं श्लीं क्लीं ओं पद्माता तारदक्षिणे नमः वं तस्मै विश्वामित्र पाणिजलाय नमः एते गन्धपुष्पे विश्वामित्र पाणिजलाय नमः एतदेवताय देवाय श्रीकृष्णाय नमः सम्प्रदान ओं क्लीं श्लीं क्लीं क्लीं ओं पद्माता तारदक्षिणे नमः सर्वदेवदेवस्य सर्वतीर्थे परं परं अपं सम्पूर्णं गृहाण जलमुत्तमम् शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रयाणे सर्वस्यार्थ देवी नारायणी नमस्ते ओम क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ओम पद्माता तारदक्षिणे नमः ओम दक्षायणी स्तोत्रम् नमस्तुते दक्ष सूते दक्षायणी दुःख यज्ञ विनाशिनी दुर्गति नाशिनी
वों एतस्मै रचनावि नमः ओं फट् ओं एतस्मै रचनाय नमः ओं तारदशमै निवेदयामि ओं शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थ देवी नारायणी नमस्तुते माता तारदशनै स्वाहा एष दीपं प्रज्वलित दिवसलकाय नमः प्रज्वलित दिवसलका तारावेद माग्रे देवं तन्न देवी प्रज्वलमाता तारदक्षिणे स्वाहा एदं प्रज्वलित दिवसलकां प्रेसं क्लेग्रे माता तारदक्षिणे सर्वदेवताभ्यो देवताभ्यो अंग देवताभ्यो पार्षद भक्तिजनगं पंचदा जगन्निभ्यो नमः कोटि जगन्निभ्यो नमः षष्ठी जगन्निभ्यो नमः ओं एकादशक्तिभ्यो नमः ओं अष्टभैरव सहित अष्टशक्तिभ्यो नमः ओं क्लीं क्लीं परमाता तारदक्षिणे स्वाहा ओं या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता ঘন্টাটা চাপ দিন এবার চাপ দিয়ে ওটাকে রাখ রেখে চেপে দে এবার যদি না কাটতে এতে গন্ধপুষ্পে কদলী বলায় নমঃ এতাদধিপতায় এতে গন্ধপুষ্পে বনস্পতি বলায় নমঃ एतादधिपताय देवाय श्रीकृष्णाय नमः सम्प्रदानं देवता ओं क्लीं सैं क्लीं क्लीं ओं परमाता तारदक्षिणे नमः ओम ओम क्लीं सैं क्लीं क्लीं ओं पट चिंति चिंति ओं पट स्वाहा এটা আস্তে করে কাট দিবি ছোট লাস্ট ओम भूस्वाहाय नमः ओम भुवस्वाहाय नमः ओम सत्स्वाहाय नमः सूर्याय ओम भूर्भुवस्वाहाय नमः चन्द्राय ओम वैं स्वाहा 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 ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ओम परमाता तारदक्षिणे स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं 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 ओम परमाता तारदक्षिणे स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं 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 ओम परमाता तारदक्षिणे स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं 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 ओम परमाता तारदक्षिणे स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं 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 ओम परमाता तारदक्षिणे स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं 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 ओम परमाता तारदक्षिणे स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं 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 ओम परमाता तारदक्षिणे स्वाहा ओम वैं श्रीमत्स्वामी विवेकानन्दाय स्वाहा ओम वैं श्रीमत्स्वामी विवेकानन्दाय स्वाहा ओम वैं श्रीमत्स्वामी विवेकानन्दाय स्वाहा
গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শাঁখ শাঁখ বাজা শাঁখ নমস্তে কেশবানন্দ বাসুদেব নমস্তে বাসনাথ বাসুদেব বাসিতম ভুবনায় সর্বভূত বাসুদেব বাসুদেব নমস্তে শঙ্কর শঙ্করাচার্য কেশবম বালরাজনম শ্রীমহাশিবন্তে হরি ওম তৎসৎ ওম নমো পার্বতী পতায়ে হর হর মহাদেব। গুরুদেব শ্রী শ্রী অশোক কুমার ঠাকুরের, যিনি আমরা সবাই যাকে অবতার পুরুষ বলে মানি, শ্রীরামপুর এবং হুগলি তথা কলকাতায় যিনি বর্তমান দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে পরিচিত ছিলেন, তার ৭৪তম দিব্য আবির্ভাব তিথি। সেই দিনে আজকে আমরা সবাই সমাগত হয়েছি। আজকে সাধু মহারাজকে নিয়ে আমাদের এই যে গীতা যজ্ঞ এবং হোম আহুতি যজ্ঞ, সেটা আজকে প্রায় ২৪ বছরে পদার্পণ করলো। শুরু হয়েছিল খুব ছোট্ট অবস্থায়, শুধুমাত্র সমতানন্দজি আর পবিত্রানন্দজিকে নিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত সাধুদের আশীর্বাদ আমরা তারামার মায়ের লোকেরা পেয়েছি, এবং সবাই যে আমাদের এই উৎসবের মধ্যে আসেন, সেটা গুরু কৃপা তারামায়ের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই এর পেছনে। আমরা তারামার বাড়ির প্রত্যেকটি ভক্ত, প্রত্যেকটি অনুগত শিষ্য, সবাই আমরা সাধু মহারাজদের কাছে খুব কৃতজ্ঞ। তারা যেন বরাবর এরকম আসেন, আমাদের আশীর্বাদ করেন, সেই প্রার্থনা আমরা রাখব। আমাদের ঠাকুর শ্রী শ্রী অশোক বলতেন, সাধু সঙ্গ সৎসঙ্গ, সাধু সঙ্গ ছাড়া কোনো মানুষের জীবনে উত্তরণের আশা নেই। তার প্রধান বাক্য ৩টি ছিল। একটি বাক্য হচ্ছে, তার আমার ইচ্ছা সবই হয় গো, সবই হয়। আর ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেবের একটি উপদেশকে যদি নিজের জীবনে ফোটানো যায়, তাহলে তার ঈশ্বর দর্শন হবেই হবে। আর বলতেন তিনি, তৃতীয় বাক্য, আন্তরিক হলে সব হয়। যদি আন্তরিকতা আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে সবই হবে। সরলতা যদি থাকে, ঠাকুরের কথা অনুযায়ী সবই হবে। আর তার আমার ইচ্ছা যদি সর্বোপরি হয়, তাহলে তো হবেই হবে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, আজকে শ্রীমৎ স্বামী ভূতদীপানন্দ, যিনি আমাদের তারামার বাড়ির ছেলে, গুরুপদ মহারাজ জামশেদপুরে ছিলেন। শুধুমাত্র আজকের অনুষ্ঠানের জন্য বন্দে ভারত ধরে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন সাধু সেবা করানোর জন্য। শ্রীমৎ স্বামী ভূতদীপানন্দজি মহারাজ এখন বারাসত আশ্রমের আছেন, অনুষ্ঠান তিনি পরিচালনা করছেন। আমাদের গুরুপদ মহারাজের জন্য সবাই বলুন, ভূতদীপানন্দ কি। আমরা শুরু করছি শ্রীমৎ স্বামী সমতানন্দজি মহারাজকে দিয়ে। চন্দননগর রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি এখন সভাপতি, অধ্যক্ষ মহারাজ। নারায়ণ নারায়ণ
পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব। আমরা বাসুদেবানন্দজির কাছে যাচ্ছি, পরপর আমরা আস্তে আস্তে যাব। বাসুদেবানন্দজি এখন বাঁশখালী রামকৃষ্ণ আশ্রমে আছেন। বিশ্বরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে তাই কৃপাময়ী মহামঙ্গল। ওম নমঃ শিবায়। হর হর মহাদেব। আমি দেখলাম এই যে সব ইংরেজি গিরি মহারাজ জয় গুরু জয় মা অপার সংসারে সমুদ্র মধ্যে নিলয় জগতে সারঙ্গী হস্তি। ওম নমঃ পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব। শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশম। ওম নমঃ পার্বতীপতয়ে হর হর মহাদেব। আমরা আশীর্বাদী শুনলাম শ্রীমান স্বামী পরশুরানন্দজির কাছে। এখন যাচ্ছি শ্রীমান স্বামী শিবাব্রত বন্দনা। অজিতগিরি সমংসার সজ্জল সিন্ধু মাতৃ। ওম নমঃ পার্বতীপতয়ে হর হর মহাদেব। পূর্ণমানন্দজি মহারাজ শূন্য করে বদ্ধতাকে মুক্ত করে এসে লিপ্ত করে নেতাজিদের শূন্য করে ওম নমঃ পার্বতী পতয়ে হর মহাদেব। এখন আমরা কমল মহারাজের কাছে শুনবো। অমিত মহারাজ অক্ষয়ানন্দ। ভক্তি 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 এ জগতের আধার। ভক্তি হলো মূলাধার, ভক্তি হলো সার। ভক্তি না হলে কিছুই হবে না, এজন্যে চাই আগে ভক্তি। ভক্তি কি সহজে হয়? তার জন্যে ভক্তিকে অবলম্বন করতে গেলে আগে চাই শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। ভক্তি গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। ভক্তি হচ্ছে গঙ্গা। এই ছোট ছোট নদী গঙ্গায় গিয়ে যেমন মিশেছে, তেমনি ভক্তি গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। ভক্তি গঙ্গা বইতে বইতে প্রেম সাগরে গিয়ে মিশেছে। এই জন্যে প্রেম আর ভক্তি এই জগতের আধার, এই জগতের মূলাধার, এই জগতের সার। ভক্তি না হলে কিছুই হবে না। ওম নমঃ পার্বতীপতয়ে হর হর মহাদেব। সুজিত মহারাজ, স্বামী গীতানন্দ সুজিত মহারাজ। শরণাগত নন্দ রুদ্র মহারাজ। আর পড়িয়ে লাভ নেই। ঈশ্বর লাভই মোক্ষ জীবনের উদ্দেশ্য। এই ঈশ্বর লাভ করতে গেলে চারটি পদ্ধতি বলেছিলেন। এখন আমরা সোনালী মায়ের কাছে যাবো। বৈদ্যবাটী মাতৃ আশ্রম পূর্ণানন্দ বর্ণা দিবস। আরে ওই তো विष्णु
तव कथामृतं तप्तजीवनं पुष्टिं तव नमस्तुभ्यं महामन्त्रदैवी श्रीगुरुविने ब्रह्मज्ञानप्रकाशाय संसारदुःखदायिने अनिशमाय नित्याय धीराय नमः नमस्ते गुरुनाथाय गुरुगोविन्ददायिने शिवतत्त्वप्रदाय ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिने नमस्ते गुरुवितुभ्यं साधुभवायिने अनाचरणभावबोधाय भवहेतवे भवाभवविनिर्मुक्तमुक्तिदात्रे नमो नमः शिवाय शक्तिनाथाय सच्चिदानन्दरूपिणे कामरूपाय कामाय कवचे निकलात्मने गुरुपदेशाय गुराचार्य स्वरूपिणे आरोग्यनियतिशक्ति समभावधिमुदाय नमस्ते अस्तु महेशाय नमस्ते अस्तु नमो नमः इदं सत्यं वरे नित्यं साधुगुरुनिमतः प्रातरुत्थाय देवी शिवविद्याकृष्णति इति गुरुजिगातन्त्रं गुरुस्तत्त्वं समाप्तम् ओम चैतन्यं शाश्वतं बिन्दुनादवलातितं भवाति परिवर्तनं तस्मै श्री नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुदेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम नमो पार्वतीपतये हर हर महादेव जय गंगा माई की जय गौरव दक्षिणी माता की